M7 télévision jabarani filɛbaga cɛman ni musoman denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'a fɔ a ye ko ani ɲankuma ni y'aw ka café de presse ni o kɛnɛ sigilen Kokura bi a y'a jateminɛ k'a fɔ kalo kelen Mali bɛ sanction na a kalo kelen kɔfɛ an ko ka kɔlɔlɔ ye jumɛn ye dala dumuniw sɔngɔw kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an y'a ye k'a fɔ logement sociaux a liste bɔra ko minnu ye a sɔrɔ a liste bɔra n'o ye bénéficiaires ye a kuma cayara ayiwa maliyɛnw kɔni tilalen don dusukasi ani jigilatigɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka nin ɲininkali ninnu ka ninnu jaabi mɔgɔ fila bɛ n bolo kɔrɔ mɔgɔ fɔlɔ o ye an yɛrɛ kɔrɔmuso ye Mariam Kone ka bɔ Info Matin na ale ɲɛkɔrɔ Aliyu Ture ale bɛ bɔ le démocrate la ayiwa minnu bɛ k'an lamɛn radio émergence la ne yɛrɛ tɔgɔ Boubacar Payita o ye laadala ko ye sɔnni an k'an da don an ka babusenw na an bɛ kuma di an ka mɔgɔw ma u ka foli kɛ grand sœur foli jumɛn b'i bolo bi ka ɲɛsin an filɛbaga ni a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma. N b'a fɔ n ko maliyɛn bɛɛ ni ɲankuma k'a da bɛɛ sigiyɔrɔ kan maliyɛn min bɛ kɔfɛ ani min bɛ kɔnɔna na an bɛ bɛɛ fo an bɛ M7 TV filɛbaga bɛɛ fo ala k'an ka jamana kolo suma. Ami ayiwa Aliyu foli jumɛn b'i bolo. Baasi t'i la kɔni. Baasi foyi tɛ. An bɛ yɛrɛ fo kosɛbɛ i ka cɛsiri la parce que an fana bɛ émission ka radio la an b'a dɔn a ma nɔgɔn a prépareli. Fo invité ka don salle kɔnɔ. Fo invité ka don salle kɔnɔ. I bɛ weleli la i hakili sigilen tɛ a ma nɔgɔn an b'i fo i ka cɛsiri la. Foli diyara ye. Ani fɛn bɛ k'an lajɛ nin waati in na M7 kan an b'u fo ani fɛn fɛn fana bɛ ka radio la mais émergence an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Ayiwa Aliyu an ne bɛ to toujours an y'a jateminɛ k'a fɔ sanction min bɔra ka bin Mali kan CEDEAO jamanaw fɛ a kalo kelen tɛmɛna ayiwa kalo kelen e yɛrɛ ni a fɔra e ka sanction fɛ sɔnni an ka se dala dumuni sɔngɔ ma kalo kelen Mali bɛ sɔn embargo e yɛrɛ i y'a faamu cogo di. Bon kalo kelen i y'a fɔ cogoya min na février kalo tile 9 tɛmɛlen o b'a kɛ kalo kelen net donc kalo kelen tɛmɛna ni CEDEAO ni UEMOA tala gɛrɛntɛ jugu ne t'a fɔ nin ka jugu ni gɛrɛntɛ blocus ni juguya finta k'a da an ka jamana kan a kalo kelen kɔfɛ an b'a fɔ anw kɔnɔ an maliyɛnw an bɛ yan an bɛ balo a bɛ yan baasi t'aw la baasi foyi t'an na mais an bɛ déplacer cogoya min na an bɛ dumuni kɛ an ka kɛnɛ an ni na an bɛ o bɛɛ la an ma sa kɔni an ka jamana bɛ yan ala kana an faga ala kana n'an faga bon i yɛrɛ mana an bɛ tila ka na an don a kɔrɔ la mais an dafɛ jamanaw a ye mun d'olu kan kabi i ka nin plateau kelen kan n y'a fɔ n ko a ko muruda fila de don muruda fila a fan fila bɛɛ bɛ tigɛli kɛ c'est vrai gɛlɛya dɔw b'an kan an bɛna da don o kɔnɔ mais dafɛ jamana ninnu yɛrɛ dɔw bɛ yen olu ka baara jɔla net an bɛna da don a kɔnɔ Sénégal douane tɛ baara kɛ Côte d'Ivoire port ça ne va pas chiffres b'an bolo an bɛna da don a kɔnɔ c'est que k'a yira k'a fɔ an maliyɛnw kɔni vraiment an kɔni an bɛ yan an ka kɛnɛ na an b'a la barikada halisa. Ok grand sœur ɲininkali kelen don kalo kelen ni kɔ kɔfɛ sanction kɔfɛ e yɛrɛ ye a situation faamu cogo di de façon générale. Ne ye min faamuya maliyɛn bɛ adapté maliyɛn bɛ digi ko la n'o tɛ kab'a daminɛ. donc e bolo an delila la. kule cayara mais gɛlɛya kɛra cogo o cogo an bɛ maliyɛnw fo nin yɔrɔ la kosɛbɛ saraw tɛ ka kɛ a kɛcogo la nka mɔgɔ si ma kuma fɛn ni gɛlɛyani dɔw bɛ na fɛn dɔw nacogo la hali don dɔw bɔra k'a fɔ ko fura gɛlɛyara Mali kɔnɔ fura kun ma gɛlɛya yɛrɛ. ouais ministre taara voilà fura ma gɛlɛya voilà i n'a sɔrɔ a don cogo ni fɛn. ils ont plus de 5 milliards de stock. voilà ko fait retour de stock foyi tɛ yen. voilà retour de stock tɛ yen an b'a o kɔni fɔ hali n'a gɛlɛyara Mali faamaw ma nka Mali den kelen kelenna bɛɛ sera k'i kun n'i yɛrɛ ye fɔlɔ yanni wagati dɔ cɛ olu y'a fɔ cogo min an bɛ yan baasi t'an na nin de ɲininen don maliyɛn fɛ le Mali est un pays résilient Mali ye jamana min barika bɛ Mali jamanadenw na kojugu ko mana kɛ cogo cogo an b'a kun. ouais mais a commencé qu'il faut Mali faamaw a ɲɛmɔgɔw fɛ. voilà an b'a ɲini faamaw de fɛ. misali jira an na. u ka sɔrɔ kɛcogo fɛ. ka ja dɔw kɔ. i bɛna an bila kuma de la sisan n'i ye a jateminɛ u ka bulonba in ta fɔlɔ CNT min kɔnɔ. an ka bulonba tɛ u ka bulonba. u ka bulonba ne ka bulonba tɛ nin bulonba in ye dɛ parce que ne tɛ n reconnue nin bulonba in na CNT mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 21 in na n'i y'a jateminɛ mɔgɔ min bɛ baara k'a kɔnɔ Payita o ko Mali yɛrɛ papier
transition yɛrɛ papier ni fɛn bɛ min bolo a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 40 voire mɔgɔ 50 kan n'o tɛ a tɔ bɛɛ bɛ gɛlɛya bɛ yen u bɛ VUT de kɔnɔ o essence bɛ jamana kɔ kan u ka sara miliyɔn 1 ni kɔ bɛ jamana kɔ kan u tɛ ka foyi kɛ min b'a jira k'a fɔ ko embargo in bɛ e ni ne ni Aliyu kan cogo min na ani muso min bɛ taa ka fini ko mais a président yɛrɛ dun colonel Diaw bon colonel Diaw a bɛ ne ma parce que an kan ka a dɔn cogo min na o ye fɛn officiel ye u tun kan ka ŋaniya yira officiel dɔ kɛ hali communiqué i b'a fɔ maître y'a kɛ cogo min na a tiɲɛ yɛrɛ la an jɛra an ka hakɛw kɔ fɔlɔ fo embargo ka wuli mais bɛɛ y'i ta fɔ bɛɛ na n'i ka soutien ye fo olu yɛrɛ min bolo bɛ dɛgɛ la k'a nɔɔni ne ma hali gouvernement fɛnɛ hali gouvernement an b'olu si mankan mɛn awɔ gouvernement tun ye mesure dɔw fɔ mɛnɛ gouvernement Choguel avait annoncé Choguel tun y'a fɔ ko caman bɛna jigin ka bɔ gouvernement a bɛna jigin mais est-ce que a jiginna a jiginna yɔrɔ dɔw la dɔw bɛ k'a kɛ mais n'i ye yɔrɔ dɔw ta hali dongo n'i bɛ ministre de la promotion la femme ministre dɔw la u bɛ sumunkɛ la ko denmisɛnninw ka créativité donc dɔw yɛrɛ bɛ olu ka sira foyi t'a la mais CNT mɔgɔw kun kan ka bɔ de k'ale communiqué kɛ an jɛna an ka nin kɔ an jɛna an ka nin kɔ an jɛna an ka nin kɔ n'u o kɔni a commencé k'i faamaw yɔrɔ la f'u k'a dɔn k'a fɔ anw de ko mɔgɔw da maliyɛnw de ko k'u b'u kɔ nka n'i ko k'i b'i kɔ fana n'i kɔfilɛ an minnu ko ko mɔgɔ minnu ko k'u b'u kɔ u fana k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ b'u kɔ tuma dɔ la ka to k'u kɔfilɛ u ka to k'u kɔfilɛ duguba mɔgɔw la ok Aliyu ni i nana an bɛna ye i da se kalo kelen kɔfɛ a kɔlɔlɔ jumɛn sera sɔnni an ka se an yɛrɛ fɛ a kɔlɔlɔ jumɛn sera kɔfɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na bon n'i ye o fɔ Pɛtaw a kɔlɔlɔ ne b'o de fɔ n y'a f'i ɲɛna ko muruda 2 de don c'est à dire que a bɛ ka tigɛli min d'olu yɛrɛ kan surtout Sénégal an kɔrɔ yan a tɛ ka da an yɛrɛ kan yan au moins an ka dɔnni bɛ ka baara kɛ o ka président yɛrɛ y'o fɔ voilà an ka dɔnni bɛ ka baara kɛ hali don an kɔrɔ ko le Sénégal c'est à dire que le plus perdant i b'a dɔn Sénégal dɔnni jɔla Pɛtaw n'i ye chiffres ta k'a lajɛ n'i ye Sénégal dɔnni n'a fɔra Sénégal dɔnni an de bɛ Sénégal dɔnni kɛ a bɛ fonctionner Sénégal ka dɔnni dossier n'i y'a ta 100 sara o sara la a 75 a dossier de Mali a bɛɛ bɛ bɔ Mali non hakilila jiginna Mali kelen dɔrɔn de bɛ Sénégal port utiliser voilà port Sénégal kɛrɛfɛ jamana bɛɛ port b'a bɛɛ bolo voilà o de la u ka baara jɔla net u ka sɔrɔ sira la a jɔla n'i y'a ta k'a lajɛ activité min b'a ni Sénégal cɛ Mali yɛrɛ bɛ activité min don échange min bɔ en termes d'échange par an n'i y'a ta k'a lajɛ ça fait 285 milliards par an d'activité en termes an ni Sénégal cɛ o activité bɛɛ jɔla a kɔlɔlɔ b'u kan u ka dɔnni yɛrɛ jɔla porte ka fonctionner tuguni bien parce que hali fret mun ye c'est à dire que ni fɛnw bɛ ka na o fana 70% bɛɛ an de ta o bɛ transiter par le port du Sénégal u jɔla c'est à dire a kɔlɔlɔ min b'olu kan olu bɛ ka a perte min d'olu kunna yɛrɛ ko a kɔlɔlɔ ka bon n'i taar'u ka sugu an n'u ka reportage la n'i taar'u ka sugu yɛrɛ ta k'a lajɛ sogo kɔni parce que an de bɛ sogo di Sénégal ma o sogo tɛ se ka san yen tugun a ti ye yɛrɛ n'i y'a mɛn a bɛ san a bɛ ye de o kɔrɔ ye olu ka yen yɔrɔ jɔla net et puis u ka regroupement minnu bɛ camion ko ninnu na u ye conférence de presse kɛ o chiffre fana b'an bolo u y'a annoncé ko 1348 camions o de bloquelen bɛ ka u jɔlen bɛ Sénégal olu yɛrɛ bɛ ka kule u bɛ ka kasi u bɛ k'a fɔ ko Macky Sall ni nin ko nin mɛnna i b'a dɔn a kɔlɔlɔ min lase Macky Sall ma ko an bɛɛ bɛ n'o ye olu ko fo Macky Sall ninnu ka fɛɛrɛ de kɛ ko fɛn min bɛ yen k'o ka bɔ embargo in bɛ se ka wuli gɛrɛntɛ jugu in a bɛ se ka wuli cogoya min na bon n'i bɔra Sénégal dɔrɔn tɛ dɛ n'i taara Abidjan kɔrɔ fana o port fana la sisan a kɔlɔlɔ b'olu fana kan parce que n'i taara Pogo o ye Mali ni fɛn frontière olu fana activité bɛɛ jɔla olu ka syndicat yɛrɛ fana minnu bɛ mobili transport kɔ olu fana ko o dugu yɛrɛ sala de parce que activité de bɛ kɛ mais ko embargo nin kama o dugu sala pewu c'est à dire que c'est juste pour dire que a kɔlɔlɔ bolo a bɛ kɛ mun ye an dɔrɔn tɛ a tɛ ka ko ye voilà a tɛ ka ko ye quoi a kɔlɔlɔ mais e yɛrɛ bolo u bolo k'a bɛ kɛ jumɛn ye sisan o yɛrɛ kun bolo an bɛ sa donc tile kelen tile fila u bolo bɛ se ka sankolo ni fiɲɛ tigɛ an na an bɛ sa il pense que c'est ça parce que ni mɔgɔ tɛ se ka c'est à dire que sanction mana kɛ cogo cogo Pɛtaw dans l'histoire ne b'a deli ka nin sanction ni juguya ni tɛ sanction yɛrɛ Pɛtaw ni juguya fin de ka fiɲɛ ka essayer k'a fɔ k'aw bɛ fiɲɛ tigɛ anw na o de ye maa ye tellement que an b'o de fɔ kuma bɛɛ an ka jamana in ala de y'o kan ye o t'an yɛrɛ nɔ an ka jamana in jamana barikama de
jamana kun bɛ ka sɔrɔ jamana caman tɛ Sénégal mun filɛ nin Côte d'Ivoire mun même Niger nun bɛɛ bɔra an ka jamana de la et puis aw bɔra k'a fɔ ko notre peuple est résilient CEDEAO fɛn mana kɛ cogo o cogo ko mana kɛ cogo o cogo kojugu i b'a sɔrɔ a côté positif bɛ o kɛla mun ye pɛtɛw o y'an maliyɛnw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan hali an minnu kun diviselen bɛ ni mɔgɔw tɛ bɛn ko la CEDEAO yɛrɛ ka nin sanction nin kɛla ka maliyɛnw kala ɲɔgɔn na kosɛbɛ et puis diɲɛmaa bɛɛ yɛrɛ an ka kɛlɛ ta k'a kɛ anw nɔ na o b'an fa quoi c'est-à-dire c'est juste pour vous dire que vraiment ko gɛlɛya cogo o cogo pɛtɛw a kɔlɔlɔ bɛ Abidjan ni Côte d'Ivoire kan waati na an dafɛ jamanaw ne bɛ se k'a fɔ hali o kɔlɔlɔ t'an kan parce que an de b'olu balo. Grand sœur, mena yɔrɔ kɔlɔlɔ kɔfɛ jamana minnu y'a datugu an dɔ la i bɛ se ka dɔ mun fɔ a kɔnɔ. Bon ale ye min fɔ statistique globale ye mais n'i ye quotidien ta mɔgɔ yɛrɛ le jour au jour cɛkɛ bɔrɔ kelen ne ye chance sɔrɔ ka wuli ka taa munumunu fɛn ninnu na n ka reporteriya baara kɔnɔ pour que u k'u ka fɛn donni ka na n'a ye Côte d'Ivoire kɔgɔ cɛkɛ bɔrɔ kelen u b'a ta motonin kɔ kan 400 bon hali o yɛrɛ n'aw nana est ce que a bɛna san yɛrɛ wa parce que maliyɛn i ma fɛn ye min fɔ sisan o de don maliyɛn bɛ se ka san k'a ti logo yira a tɛ foyi k'a la a bɛ se ka san k'a ti cɛkɛ don a tɛ foyi k'a la voilà o fɛn individuel min bɛ mɔgɔw kan ye fɔkɔkaw kan ni ivoirien minnu kan minnu b'u ka feere misɛnnin minnu kɛ la microfinance o de bɛna o kɔlɔlɔ de bɛna juguya Côte d'Ivoire faamaw ma ka tɛmɛ hali dɔ in kan parce que caman bɛ yen pɔgɔ ye dugu min ye dugu fɛnnen don quoi dugu bɛ activité lielen bɛ taa ka segin de la donc dugu sara donc dugu salen min filɛ nin ye a bɛ se ka bandenya créer a bɛ se ka fɛn caman créer maliyɛnw dun b'a consommer de olu bɛ na n'a ye de ka wari minɛ ka taa n'a ye donc o yɔrɔ o bɛ jouer u kan kosɛbɛ n'i ye Sénégal fana lajɛ o kelen don n'i ye port ta k'a lajɛ sisan n'i ye wɔlɔfɔ jɔ 10 i b'a sɔrɔ 7 bɛ baara kɛ port kɔnɔ u bɛ baara de kɛ bi ka taa ni sini nasɔngɔ ye u bɛ baara kɛ sini ka taa ni sinikɛnɛ nasɔngɔ ye donc o kɔlɔlɔ de bɛ na voilà a bɛ problème créer a bɛ se ka tension sociale wɛrɛ créer min tɛ nin parce que politique mɔgɔ dɔ bɛ se ka hali i fɛn ninnu i profiter ninnu fɛ sogo kumulen kɔgɔ labɔ man bon voilà kɔngɔtɔ kulo tɛ foyi la voilà donc a kɔlɔlɔ min kɔni bɛ u kan économiquement ani socialement a bɛ kɛ nin yɔrɔ in ye ne yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ hali ayiwa an y'a ye e ka ɲininiw ani ka wulikajɔw ka bon musolakaw yɔrɔ an balakaw yɔrɔ an ka segin kɔni voilà donc kalo kelen kɔfɛ e yɛrɛ ka ɲininiw maliyɛn musow bɛ mun miiri nin gɛlɛya in na. n bɛna min fɔ fɔlɔ yanni embargo cɛ an ka segin kunna wulalen don embargo nana halisa alakunna halisa a bɛ pɛ foyi t'an ka segin kɔnɔ ne yɛrɛ ma min faamuya ne kɔni bɛ ministre in ye a bɛ Mauritanie a bɛ Laginɛ dogo do commerçants bacili ninnu bɛ bɔ ka communiqué baw kala nka hali sisan donc sigi lakolali ni o ni embargo nana sɔrɔ o bɛ yen embargo nana sɔrɔ o bɛ yen mais olu yɛrɛ ye mesure minnu fɔ k'u bɛ n'o kɛ embargo la an ko bɔnɛ dɔ n'a hɛrɛ dɔ lase anw ma sa an muso y'o fɔ o fana ma ye o fana ma ye foyi ma ye hali sisan jigi ka taa sikoro san suga la i b'a sɔrɔ 120 na dugu ma sogo foyi ma bɔ sogo la ne yɛrɛ tun bolo ni embargo min kɛ sogo bɛ ka bɔ min kɛ k'o bɛna dɔ bɔ an ka sogo sɔngɔ la yan nka sogo bɛ 550 ni 50 la halisa sogo ma jigin foyi ma jigin ne kɔni t'a dɔn mécanisme bɛ gouvernement bolo dɛ u bɛ ka taa fɛnw cɛ ka na n'a ye u tɛ ka suivi de kɛ wa moi je ne comprends plus rien dans ce mais est ce que gouvernement kelen bɛ se ka nin bɛɛ kɛ fo an fana an minnu fana ye citoyen ou bien an minnu ye commerçant bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la sensibilisation na commerçant tɛ k'u jɔ o jɔyɔrɔ la ne yɛrɛ bɛ jigin Bathily de la yan kosɛbɛ chambre de commerce président mun na ale jɔyɔrɔ bɛ se ka a jɔyɔrɔ b'a la parce que ale il est au début à la fin fin in tɛ n'a aboutissant a daminɛ n'a jujɔ n'a laban ale b'a bɛɛ dɔn donc a tilacogo a b'a bɛɛ dɔn mais kɛrɛnkɛrɛnnen ale bɛ se ka mun kɛ ale bɛ se ka min kɛ parce que a kɛra cogo to ale fana jagokɛla de ye a jagokɛla tɔ minnu bɛ yen u ka fɛɛrɛ kɛ ka jagokɛla engorotigi ninnu ni semi engorotigi ninnu u k'u sensibiliser parce que olu fana tɛ se ka taa ta nɔgɔya la ka tila ka na feere an ma gɛlɛya la hali sini foyi ma bɔ foyi la. wa mais est-ce que ka taa ta nɔgɔya la wa. o b'a
ta nɔgɔya la ou bien soit gouvernement galon tigɛ je m'excuse le terme ou ama aka pɔn ni saba baba bɛɛ parce que gouvernement ye min fɔ k'a bɛ ka di o la sukaro se ka di o la ka tila ka taa sukaro feere an ma 120 na mais gouvernement k'a bɛ ka di joli a ye tɔn dɔ fɔ chiffre tɛ jɔn kɔrɔ yan mais a ye min fɔ u bɛ se k'a san o la k'a feere 100 la ka sɔrɔ u yɛrɛ ma degun ka sɔrɔ u ma degun mais a lajɛ malo blizzurni a fɔra ko bɛ ka feere 70 ni 75 la a t'a sɔrɔ n'i taara n'i bɔra halisa i bɛ taa san 80 na n'i kuma na a b'a fɔ ko embargo donc mais muso yɛrɛ bɛ finalement muso bɛ ka embargo in vie cogo di an bɛ ka vie très difficilement an bɛ ka a latɛmɛ a latigɛ gɛlɛya kɔnɔ tiɲɛna an bɛ ka latigɛ gɛlɛya kɔnɔ foyi tɛ ka sɔrɔ hali n'i ko cɛw ma ko nasɔngɔ ka don u b'a fɔ ko embargo bɛ yen ayiwa Aliyu mene yɔrɔ i yɛrɛ fana ye kunnafoni dila i bɛ munumunu yɔrɔ caman i bɛ don yɔrɔ caman ayiwa i tulo ka bon embargo min b'an kan kalo kelen kɔfɛ e bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn fɔ an kan i komi i da don kɔfɛ kɔlɔlɔ voilà bon an yɛrɛ kan voilà comme grand sœur y'a fɔ cogoya min na Badou fɛn Pɛtɛw tu sais que gɛlɛya ka di maliyɛn kojugu gɛlɛya ka di maliyɛn kojugu parce que i b'a dɔn embargo yɛrɛ nana sɔrɔ gɛlɛya bɛ a y'a fɔ sisan mais embargo nana dɔ fara a kan i b'a dɔn Pɛtɛw an ka état ne bɛ jigin état la mais il faut reconnaître que an ka opérateur économique ninnu tɛ ka tilen maliyɛnw ye i b'a kalama quelques jours de l'embargo kɔfɛ dɔrɔn u ye sukaro latunu sugu kɔnɔ o y'a dabɔ a kama de dɛ ka sɔrɔ olu opérateur économique de taa la a bɔra k'a fɔ sisan ORTM la ka taa assurance di ko an bɛ kalo 3 kɛ nin kɔfɛ ko foyi tɛ ko balo bɛ yen malo bɛ yen tulu bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen mais an bɛ se ka taa mun fɔ et puis i b'a dɔn Pɛtɛw waati dɔ kɛra o ye sukaro latunu i b'a dɔn u ka jeu mun ya u y'a bɛɛ latunu ne b'a dɔn ne bɛ n yɛrɛ ɲininka Pɛtɛw i b'u don ye kɔlɔsi b'u bolo o bɔngɔsiw bɛ yan fo sanfɛ mais u tɛ sira la ɲɛ u y'a dabɔ a kama ka taa produit latunu les commerçants ka taa produit latunu sugu kɔnɔ parce que a bɛ fɔ ko ni produit tununa n'a nana a bɛ gɛlɛya u y'a dabɔ a kama de dɛ ka sɔrɔ olu yɛrɛ da kelenw de y'a fɔ ORTM kan u ye assurance di gouvernement ma ani population ma ko an ka hakili sigi ko foyi tɛ bɔ na ko mais kɔfɛ olu yɛrɛ bɛ tila ka taa fɛn gɛlɛya mɔgɔ ma u bɛ se ka faamuya cogoya jumɛn ka sɔrɔ état yɛrɛ y'a fɔ k'olu ye produit dɔ k'olu ye subvention kɛ produit dɔ la k'a man kan ka tɛmɛ ni prix kan et puis état tilala ka fɛnw fɛn kɛ brigadiw bila an y'a ye ORTM a ye fɛnw kɛla ka taa sugu kɔnɔ u yɛrɛ bitigi dɔw datugu u ye commerçant dɔw minɛ minnu bɛ ka fɛnw gɛlɛya bon nous ne comprenons pas nos commerçants n'a fɔra ko e Pɛtɛw e na ala n'a kira cɛ Pɛtɛw nin bɛ se ka faamuya cogoya min e ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ bɛ k'e ka jamana ka gɛlɛya kɛ ka kɛlɛ kɛ e nɔ na diɲɛ bɛɛ y'i kɔrɔ tan sanfɛ e yɛrɛ bɛ na e ka jamanadenw Pɛtɛw an b'a tere juguya fɔ de e ka jamanadenw e bɛ na ka ni juguyafin ta k'a d'o kan e yɛrɛ bɛ wele cogoya jumɛn est ce que hali terrorisme bɛ ka mɔgɔ faga centre fɛn kɔnɔ e n'olu bɛɛ tɛ kelen ye k'a dabɔ a kama e kelen ka nata kama e kelen kɔnɔbara kama e bɛ taa ala minɛ ka produit latunu ka na gɛlɛya mɔgɔw ma Pɛtɛw cɛ qualificatif foyi tɛ la ni jugufinya kɔ ala jugu de bɛ ka baara ninnu ye fo k'a ka fɔ Pɛtɛw commerçant minnu ci don u k'a dabila gɛlɛya yɛrɛ de ka di maliyɛn u k'a dabila maliyɛn il se plaît u bɛ surtout sunkalo min bɛ ka na u bɛ il se plaît dans ça kabi embargo mana gɛlɛya bɛ yen an bolo ni embargo yɛrɛ na olu yɛrɛ kan ka dɔ bɔ a la olu yɛrɛ kun kan ka hali fɛnw da kɔ a gɛlɛya u bɛɛ kan ka sacrifice kɛ an ka constitution de b'a fɔ a article 22 ni gɛlɛya nana bɛɛ bɛ jɛ ka dɔ kɛ jamana ye aw bɛ se ka taa gɛlɛya ta k'a di i ka jamanaden kan nin waati kɔnɔ cogoya jumɛn Pɛtɛw. ayiwa n bɛna n kɔrɔmuso yɔrɔ n'i y'a jateminɛ Aliyu y'i da don brigade ko ninnu na e bolo est ce que brigade ninnu bɛ ka baara kɛ parce que a bɛ yen brigadiw bɛ yen u bɛ yaala yaala don o don an b'u ye u bɛ photo publier bɔlɔlɔ sanfɛ mais fɛn tɛ ka bɔ prix la est ce que brigadiw bɛ ka baara kɛ a ɲɛ ma. Pɛtɛw n bɛna ko dɔ f'i ye bi comité de veille de la ka ne wele ko ne k'an ka taa fara fɛn ninnu kan nka kabini ne taara siɲɛ kelen fo bi u ma an wele bilen u ma Front Populaire contre la vie chère mɔgɔw wele an ye ko dɔw ye terrain kan olu tɛ bila caméra kan dɛ minnu bɛ taa brigade minnu bɛ yaala ka taa olu ni commerçants bɛ ɲɔgɔn kalama u bɛ weleliw kɛ yanni u ka se. parce que an yɛrɛ y'a mɛn k'ala dɔw yɛrɛ wari minɛ. ko n bɛ nalen ni sa an ɲɛ minnu bɛ contrôle kɛ cɛ ye nɔnɔmugu pomme de terre bɔrɔ sukaro tulu butɔn
k'a ta k'a bila contrôle-kɛlaw ka mobile coffre kɔnɔ o contrôle-kɛlaw société civile tun b'a la association de consommateurs 2 tun b'a la dont je dirais le nom par scrupule ani gouvernement yɛrɛ ka mɔgɔw anw de y'o ye sa anw yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye ka tila ka ministre ka mɔgɔ dɔ wuli k'a fɔ n ko a ka baara tɛ ɲɛ dɛ parce que u filɛ nin baara in de o y'a sɔrɔ ministre Niang de tun bɛ yen nka ka bɔ bɔra la anw ma taa bilen donc u ko k'a ka kuma ka ca u ko k'a ka kuma ka ca non baara ni kuma tɛ bɛn voilà donc c'est pour te dire que a tɛ ɲa olu minnu bɛ yen olu tɛ se fɛn o fɛn de bɛ nin buruyaya la dɛ il faut casser tout k'a daminɛ mais mun kan ka kɛ sisan parce que bon ni o t'a fɔra ye parce que nin fɛn in bɛɛ la ni n'a ma ɲɛ jamana kɔni ye sɔrɔ ka jɛ a ka ɲɔrɔba kɔ min kan ka kɛ il faut sévir mais à quel niveau parce que e y'a fɔ cogo min na brigade faut dɔ ka i ka rôle jouer ka il faut sévir hali brigade ka niveau la ni brigade taara prix dɔw ma ko an taara on a constaté ça science tenante a ye anti expertise wɛrɛw ta ka taa lajɛ n'o y'a ne brigade y'a kɛ ne brigade mɔgɔw yɛrɛ k'u yɛrɛ contrôler n'u ko ko sukaro ye 100 ye nin bitigi in na a k'a fɔ ko awɔ n y'a mɛn mɔgɔ wɛrɛ b'a bolo ka taa sukaro san 120 na a tiɲɛ tɛna dɔn wa olu bɛ minnu bɛ yen a b'u la remplacer et puis a ko in dɔ man gɛlɛn yɛrɛ o a ko dɔ man gɛlɛn ne y'o de fɔ sisan ko gouvernement ka mauvaise volonté b'a la ne bɛ to ka nin fɔ tuma bɛɛ c'est la ils ont mal à la volonté n'o tɛ nin ko yɛrɛ dilan n ka nɔgɔn n bɛ misali ta an ye buruko kɛlɛ wuli k'o jɔya u taara fɔ Niang ye ko buru kɛra 50 ye o dugusajɛ ne ye essence k'an ka motow la fɔra mɔgɔw an ye boulangerie 72 de koronto Bamakɔ ka taa sɔrɔ buru bɛɛ 60 a nɔ na o su ne ye ministre wele k'a fɔ a ye dugu jɛra ministre ye visite inopinée kɛ u la la même semaine buru nana 50 la nɔ la hein donc le ministre là Niang avait quand même une bonne volonté mais ne kɔni t'a dɔn fɛn o fɛn don c'est pas pour le dénigrer allez il fait pas le gendarme souvent il faut faire le gendarme malien yɛlɛmana malien mɔgɔ bɛ Mali kura min nɔfɛ a sɔrɔ man di parce que malien ka mentalité yɛlɛmana facilité ka di mɔgɔ dɔw ye kojugu donc n'o sugu don a gonima man d'an ye il faut sévir tant qu'il n'a pas sévi a tɛ dabila voilà. ayiwa Aliou e yɛrɛ bon i ye ɲinini caman kɛ embargo in kan kalo kelen kɔfɛ i yɛrɛ y'a fɔ ko an bɛ halisa wa basi t'a la ouais ça va alhamdulillah e yɛrɛ ka jateminɛw la an bɛ se ka tenue fo wagati jumɛn a waati ne kɔni bolo ni ne kɔni an bɛ se ka tenue waati fɛn fɛn ka di o k'a kɛ u yɛrɛ de boli ka na pata o hali a tɛ mɛn parce que ni chef de l'état minnu y'a kɛ oui pata o wala état ka fɛn bloqué don il faut que comme a y'a fɔ émission daminɛ la il faut que état fana ka sacrifice de kɛ c'est ça ni ne yɛrɛ ɲininka normalement an ka président bɛ yen tenutigi de don ne bolo hali a ka président sara a kan ka jɔ o kɔ a bɛ tenutigi sara dɔrɔn ta Maliki Jɔw fana o fana ye tenutigi de ye o bɛ CNT la colonel don a kan ka colonel sara ta dɔrɔn a ka u bɛ miliyɔn min d'u ma CNT prix du village u bɛɛ k'o bila wala hali y'a ye u bɛ ka politiciens bɛ ka mankan kɔ u bɛ ka fɔ k'u bɛna CNT dayɛlɛ wala hali y'a fɔ sisan ko bɛɛ ka na ko bɛɛ ka taa baara kɛ fu la. ayi hali ni fu tɛ hali n'a kɛra. wala 400 000 ou bien 300 000 wala i b'a ye sisan walahi kɛlɛ bɛ dabila a bɛɛ ye fɛn sɔrɔko de ninnu ka kɛlɛ tɛ foyi se sɔrɔko kɔ bon an minnu ye ɲɛmɔgɔ ye o. a mana kɛ sɔrɔko ye cogo o mais u ka kuma dɔ fana sigilen don kisɛ kan dɛ. oui mais pas tant. par exemple a fɔra politique tɔn sigikun tɛ foyi fanga ɲini kɔ. tout à fait. donc olu bɛ fɛn bɛɛ kɛ an ka taa fanga ɲini de la. an ka taa fanga ɲini na oui. ah bon n'a fɔra ko fanga ɲini ko kuma yɛrɛ de parce que programme tɛ yen. bon o fana ka o ka gɛlɛn ma b'o ma. a tɛ se k'a bɛɛ kɛ fanga ɲini ye. a bɛɛ tɛ fanga ɲini. u ka kuma la a dɔ bɛ kisɛ kan fana dɛ. tout à fait. et puis hali mɔgɔ bɛ ka fɛn caman traité k'o f'u ma ne b'a fɔ n ka plateau bɛɛ kan o fana maliyɛn mɔgɔ si tɛ se ka na cadre mɔgɔ ninnu bɔ maliyɛnya la mais il faut que pataw ne bɛ ka débat comme an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ fɔlɔ n'i y'a mɛn aw bɛ taa dɔ fara moi je ne comprends pas an ka. donc e bolo an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan o kan ka dɔ fara CNT kan ka dɔ fara gouvernement kan. train de vie de l'état de kan ka jigin kabini fanga dafurila fo sisan pataw an b'a fɔ kuma bɛɛ an ma deli ka train de vie de l'état jigilen que ça soit primature la premier ministre ka yɔrɔ que ça soit CNT que ça soit la présidence an m'a ye olu k'u ka train de vie jigin. voilà maa yɛrɛ ɲininka est-ce que an bɛ jamana kelen kɔnɔ. mais exemple kɛra Burukina minnu bɛna to u ka commission ninnu baara olu ko k'olu tɛ sara fɛ. k'u b'a kɛ fu. voilà mɔgɔ 17 o ko fu an ta ninnu na o tɛ se ka kɛ yan
parce que sɔrɔ nata kama a bɛ ka fɔ ko ka yɔrɔ dɔw yɛrɛ dayɛlɛ dɔw kana don ministère dɔw la i b'a ye k'a fɔ ko n'u ka fɛnw jigin voilà o de ka ɲi ala ko tiɲɛ i n'a fɔ ministère jumɛn hali bon t'a ministère oui parce que bon ni exemple di mɔgɔ tɔw ka kɛ o exemple ɲumanw bɛ fɔ ministère dɔw la i b'a sɔrɔ hali ji tɛ ka di mɔgɔ ma hali ji tɛ kɛ ministre yɛrɛ ka bureau kɔnɔ wari t'u bolo n b'o ministère dɔw dɔn oui parce que an y'a mɛn k'u ye budget tigɛ budget ni fɛn dɔw tigɛra ma de n bɔra primature yɛrɛ la hali a ma mɛn olu fana ye camanba tigɛ ka b'u ka fɛnw na camanba oui mais ministre ni premier ministre ni président ni chef de olu yɛrɛ ka sɔrɔ dɔ kan ka bɔ sɔrɔ la u kan ka fɔ de embargo in don bɛɛ ninnu kan ka bɔ de ka communiqué officiel kɛ an jɛra an ka nin kɔ an jɛra an ka nin kɔ an jɛra an ka nin kɔ minnu bɛ yaala la k'a b'a la France vive Assimi olu de bɛ yaala la boîte de nuit ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ su fɛ miliyɔnniw ni fɛnw na jelisɔn ni fɛnw na n'an ka wari alors que ne ni n kɔrɔmuso dɔ n dɔgɔmuso dɔ bɛ taa suguda la an bɛ taa jaba de feere fɔlɔ ka sɔrɔ k'an ka dɔrɔmɛ 2 ɲini ka t'o kɛ n'a ye ka t'o d'an somɔgɔw ma o fana tɛ ɲɛ o malikurako la fo maliyɛn super ni maliyɛn lambda ka bɔ a la maliyɛn bɛɛ ka kɛ kelen voilà n'o tɛ an bɛ département dɔw dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu ye ko caman dabila ni vous avez d'autres fois c'est bon bon Aliou i y'a fɔ cogo min na an kan ka mun kɛ pour que parce que ko wagati ka d'u ye mais n b'a dɔn a bɛna négociation daminɛ oui mais an kan ka mun kɛ maliyɛn yɛrɛ fɔlɔ Mali faamaw ani bon Mali commerçants ni jagokɛlaw an kan ka mun kɛ an bɛɛ nin yɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye sa voilà bɛɛ nin yɔrɔ pour que an ka se ka mɛn a la ni a ko kɛra mɛnnifɛn an tɛ Ala deli la mais n'a ko kɛra mɛnnifɛn bon n'a ko kɛra mɛnnifɛn Payito an jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn an jɔyɔrɔ kan ka kɛ an bɛɛ kan ka sacrifice de kɛ i ta ye surtout ne bɛ taa commerçants de yɔrɔ la Payito kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn aw bɛ se ka jɔ fɛn yɛrɛ ɲuman kɔngɔtɔ maloya tɛ maloya la dɛ kɔngɔtɔ kɔni il faut que ale ka fa voilà bon olu minnu produit ni fɛn minnu b'olu bolo n'olu yɛrɛ ye assurance da an ma ko vraiment ko stock bɛ a bɛ se ka 3 mois stock bɛ yen a bɛ yen fana de ka to ka o den k'o dogo o k'o de da o de kɛ an ma min faamu embargo kɛra dimanche lundi mardi ciment yɛlɛla walayi dimanche 20h ne ko n bɛ taa sɛfan san i den ye o ko ne ma ko mugan wɔrɔ dɔ la sɛfan yɛrɛ 130 walayi o ko ne ma ko mugan et puis sukaro la tunu o kɔrɔ ye an bɛ welewele de lase an bɛ welewele lase commerçants ma u ka hinɛ jamanadenw na u k'u miiri ko jamana bɛ gɛlɛya de la n'i y'a mɛn e bɛ fɛn feere jamana de bɛ yen dɛ n'i y'a mɛn e bɛ fɛn feere jamanadenw de bɛ yen dɛ u ka hinɛ jamana na u fana ka sacrifice kɛ jamana ye k'i sa u ka ɲin u kɔnɔbara kɔ sa u ka jamana lajɛ dɔɔni an bɛ weleweleli fana se autorités ma u ka terrain de vue u k'a jigin halisa n balimamuso y'a fɔ n kɔrɔmuso ko do comme ministère o fana ka kɛ exemple ye surtout u ka communiquer parce que i b'a dɔn an ka jamana na souvent hali ka fɛn b'i kunkan ko kan i b'a mɛn kɔfɛ de u ka communiquer halisa o la tɔw bɛ jarabi olu la olu fana bɛ exemple su surtout an ka ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ ka dɔ bɔ i ka terrain de vie la an ka nin waati an ka bɛɛ ka kɛ kelen an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma gɛlɛya min b'an kan pour que a bɛ se ka ta ka bɔ an kan cogoya min na. ayiwa grand sœur an bɛ se ka mun kɛ maliyɛn den fɔlɔ ani faamaw fo ka se commerçants ma an kelen kelen bɛɛ jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn a danbe kɔnɔ n'an tora an danbe kɔnɔ gɛlɛya foyi tɛ min tɛ latɛmɛ faamaw fana mɔgɔ kelen tɛ se foyi la fo an sigi ka fɔ yen dɛ an bɛ taa dialogue in de la diyagoya bi ne tulo tun bɛ lediriya na ko Mali faamaw ko man di mɔgɔ si ko ils ne sont pas aimés des personnes ko an sigiɲɔgɔn jamana si t'a Mali faamaw fɛ a y'o fɔ mais a bɛ ka kuma halisa a bɛ ka kuma sɔgɔmada in na ne tulo tun b'a la a bɛ k'o fɔ radio dɔ la ko an sigiɲɔgɔn jamana si t'an fɛ donc o yɛrɛ t'ale ka sira ye mais hali ni an sigiɲɔgɔn jamanaw t'an fɛ anw de ye farafinw ye badenkɛlɛ de ye nin ye a bɛ sisi a tɛ mɛnɛ an ka dɔ bila olu fana ka dɔ bila walasa an ka bɔ situation in na an k'a kun ko kelen bɛ maliyɛn fana na a tɛ boli maliyɛn da la dɛ n'an ye kalo 4 kɛ nin na sisan kuma dɔ bɛna fɔ n'ala an ka so ma tiɲɛ na an ka wuli chronogramme ka taa lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ an ka bɔ nin kɔnɔ joona
pour que statut ko in ka dabila Mali politique mɔgɔ bɛɛ fana bɛɛ ka Mali lajɛ sisan k'a fɔ ko karisa kunkolo de bɛ yen an t'o fɛ n bɛ k'o de fɔ renouveau la kunna sini karisa kunkolo bɛ yen an t'o fɛ donc ne nana e ye nin kɛ ne na salon na sini an nana an t'a sara an t'o kuma la sisan dɛ an t'o kuma la sisan u bɛɛ ka kɔrɔlen fili pour que an ka bɔ nin statut ko in kɔnɔ an ka avancer min bɛ se ka kɛ ne kɔni bolo o ye quoi. Ayiwa o faamuna an bɛ an t'o la an bɛ taa an ka jɛmukan tako filanan na an y'a jateminɛ k'a fɔ dɔgɔkun laban in na logement sociaux minnu garisigɛra la o lisiw bɔra nka lisi bɔli a kuma cayara parce que mɔgɔ caman bolo ko a ko kɛra bafa ni kelicɛ ye ko a cɛra k'a di faamaw ma ani faama somɔgɔw ma ayiwa minnu n'a ka kan minnu kan k'a sɔrɔ a kan ka di minnu ma ko olu ma sɔrɔ ayiwa a kuma kɔni cayara maliyɛnw kɔni tilalen don ayiwa dusukasi ani jigilatigɛ ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa an b'a daminɛ Aliyu la logement sociaux a lisi bɔlen fɔlɔ e lecture fɔlɔ jumɛn kɛ lisi kan sɔnni an ka don anomalie wɛrɛ minnu b'a la. Bon anomalie wɛrɛ min b'a la sɔnni n ka don kan lisi bɔlen c'est vrai que ɲinɛ ta a ye ne dabala ban mais a ye ne dabala ban mais parce que a ma k'a kɛcogoya la n ye tɔgɔ ta k'a lajɛ ani minnu ni minnu ka kan parce que n bɛ dɔw dɔn baarakɛɲɔgɔn don n bɛ mɔgɔ caman fana dɔn n'i y'a ye k'a fɔ kota ko de ye logement sociaux ko sinon mɔgɔ dɔw bɛ ka nin ko nin kɛ diɲɛ wuli ye logement sociaux ko furadama bɛ tan de a ma deli ka k'an ka jamana kɔnɔ ko mankan ma kɛ et parce que logement sociaux nana fɛn min kama ATT nana n'a ye logique min kama fantan dɛmɛ mais kab'a nan'o la a bɔr'o la tout fantan yɛrɛ tɛ logement sociaux sɔrɔ tuguni. Hali fantanw tɛ ka postuler sa a bɛɛ kɛla mɔgɔ ba ko ani kota ko i bɛ taa sɔrɔ. mais hali caution a daminɛ la caution t'a la o tun bɛ taa caution t'a la mais sisan olu bɛɛ de b'a la. 5000 sara k'a dossier. voilà o la an bɛ k'a fɔ ko fantan fɛn tɛ tunu quoi o la nin ko nin dɔw bɛ k'a kɛ jɛwuli ko ye c'est vrai a lisi fɛngɛna anomalie b'a kɔnɔ an bɛna da don a mais mɔgɔ bɛ k'a kɛ jɛwuli ko ye cogoya min na moi ça m'a pas surpris o tɛ quoi mais ni caman kɛlɛ yan hakili b'a la ka ministre fɛn to Dramane to ministre la o mankan kɛlɛ yan o yɛrɛ juguyala ni ye mais mankanw caman kɛla ni logement sociaux ko in na parce que a nana mun kama a n'a naɲini kun ye mun ye a y'o bila a mɛnna o an bɛna da don kunu réseaux sociaux inondé la dɔw yɛrɛ y'a kɛ jɛwuli ko ye i n'a fɔ ko minnu kɛla kɔrɔlen olu tun tɛ jamana kɔnɔ. Oui, mais moi, en fait, bɔra ko ka falen de kɛ. Ouais, tout à fait. Donc, n'an bɔra ko ka falen kɛ, an man ka fɔ k'a tun bɛ kɛ kɔrɔlen. Donc, n'a kɛra problème t'a la. Ok. Oui, grand sœur, lisi bɔlen, e y'a accueilli cogo di? Lisi, i kelen ka mɛn ko lisi bɔra. Ne y'a accueilli froidement. Parce que ne hakili tun bɛ yɛlɛma min na. E m'o y'a la. O y'a la. Aliyu ye min fɔ mais i tɛ se ka ko dɔ kɛlɛ kunun ka tila k'o applaudi bi. O de ye a fɛn n'o tɛ. N'i taara Tetebugu yɛrɛ la kabi logement sociaux bɛ di dɔrɔn i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ k'i ta ci k'a jɔ i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ k'i ta ci k'a jɔ u yɛrɛ b'a f'u da la k'an bɛ terrain de kɔ k'an tɛ so kɔ a dun dabɔra fantan minnu kama ne ka mɔgɔw anw vichère mɔgɔw dɛ a dabɔra an minnu kama na anw ye nin sɔrɔ o y'anw ka aljinɛ de an bɛ don k'an da nin kɔnɔ ten k'a sɔrɔ an ma foyi changer hali i k'a ko wa. An bɛ an ka kɛmɛ fila ɲini an b'o sɔrɔ o mais an t'a sɔrɔ bilen ne ni n ka mɔgɔw kɔni an bolo tɛgɛ kora ka bɔ a ko la pewu k'a tɔ kɛ parti mɔgɔw ye administration ATT ka mɔgɔw hali ATT ka journaliste dɔw tun b'a kɔnɔ olu tun tɛ k'a sara fo Sanogo ninnu de nalen olu ko k'o juru sara o bɛɛ kɛra a la yan mais il faut que comme i ko k'an bɛna don alimami kɔnɔ a caractère social a ka segin ka na ni bɛ foli min yɛrɛ kɛ fɔlɔ sumuni min tun b'an na a dimi bɔra sɔrɔ kunun parce que Asimi ye communiqué kɛ ko ka baara sonsoro n'i ye sɛgɛn yɛrɛ non seulement baara bɛ sonsoro minnu ka wari bɛ bɛɛ ka t'i ka wari ta u ka segin a kan ne min bɛ jaba feere sugu la ne min bɛ taa an ka fini nɔgɔnin k'o dangan na anw fana ka na ten sa anw ma foyi kɛ jamanadenw na ko notre tort a été que nous sommes pauvres donc en fana. Mais c'est la répartition aussi des tâches qui ont fait que abu ko kɛ parce que ni sɔgɔmada fɛ jaba feerela ma jaba feere bɛɛ b'a dɔn ko jaba ma feere dɛ. Mais o t'o dɔn dɛ
bɛɛ de jaba fili an taara n'an ka segu ye fɛn da la ko voilà mais nous sommes les maillons forts même la chaîne les pauvres là c'est la chaîne c'est le maillon fort quand même de la chaîne de la société mais an jatelin tɛ hali ne yɛrɛ ko dɔ kɛra ne la salon ne y'a dénoncé fantan minnu bɛ yen n'u ka so sara ko ni samiya u ka so sara ko gɛlɛya n'u taara loger parce que an ɲɛ b'a la minnu dira yanni ninnu cɛ a dira mɔgɔ ka hakɛ to yɔrɔ critère dɔ de tun b'a la n'i ma si dɔ sɔrɔ a tɛ d'i ma nka musomanin san 21 u y'a di olu de ma dɔw y'a di u denw ma donc u datugulenw bɛ yen e y'a cɛ ne logement sociaux di denmisɛnnin san 18 ma a kelen tɛ se ka yɛlɛma kɔnɔ olu minnu datugulen bɛ yen an fantanw taara yɛlɛma yen fɔlɔ sa yanni sotigiw ka na u nana an labɔ wala u n'an labɔ samiya fɛ hali u m'u miiri c'est pour dire que anw yɛrɛ data logement sociaux ko in yɛrɛ la pourtant an dun de tɔgɔ b'a la n'i ko social an tɔgɔ b'a la n'o tɛ n'i ko logement social yɛrɛ hali pawutayi man k'a sɔrɔ aliw man k'a sɔrɔ ne ni ka jabafeerelaw de anw de kan k'a sɔrɔ nka n'Ala sɔnn'a ma c'est pour dire que a caractère social de bɔra a la pewu k'a kɛ ko wɛrɛ ye o de y'an se nin bɛɛ ma bon alomaliw la min nana ni nin scandale ye an da bɛna s'a ma ou bien oui n bɛna anomali voilà anomalie ko ye mun ye Pɛtɛw i b'a dɔn Pɛtɛw anomalie ko ye mun ye fɔlɔ la Pɛtɛw c'est à dire que sokɔnɔmɔgɔw de kɛla kɔfɛmɔgɔw ye o de ye ko nin ko bɛɛ gɛlɛya sinon dɔw bɛ k'u jɔ dɔw ko c'est à dire que M5 minnu ye fanga dafiri jeunes minnu ye kɛlɛw kɛ k'olu mɔgɔ caman tɔgɔ b'a la bon ne bolo o tɛ problème ye il paraît k'olu mɔgɔ caman tɔgɔ b'a la an yɛrɛ bɛ dɔw dɔn minnu tɔgɔ b'a la mais ne bolo o tɛ problème parce que a fɔ mun na maliyɛnw de don n'u n'a ka kan maliyɛnw de don comme ne parce que a bɛ se ka kɛ ale ye mɔgɔ hali couche min fɔ a bɛ se ka kɛ olu dɔw b'a kɔnɔ minnu y'o couche minnu ye fantan ye n'olu y'a sɔrɔ bon o n'a ka kan mais a sɔrɔ cogo sɔrɔla cogoya bɛɛ parce que an ye analyse ni fɛn mun kɛ c'est à dire que kotaw dɔw de bɛ di mɔgɔ dɔw ma an ka kɔfɛmɔgɔ min bɛ maliyɛn de l'extérieur an taara sɔrɔ k'a fɔ kɔfɛmɔgɔ dɔw bɛ yan olu taar'u yɛrɛ tɔgɔ sɔrɔ o dɔw la ko in yɛrɛ kunbaku bɛɛ de bɛ et puis dɔw yɛrɛ bɛ yen k'u ma postulé yɛrɛ o ye tɔgɔ taara sɔrɔ liste kɔnɔ et o de y'an jamana ban ale ye haji ko fɔ an taara ɲininiw kɛ ka taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ ekɔlidenw ye denmisɛnnin fitininw tɔgɔ b'a kan Pɛtɛw vraiment c'est devient a kɛla maloya ko ni kumasulu ko ye o de y'an mali wɔɔrɔ yɛrɛ sinon k'a fɔ ko ni mɔgɔ don olu ko ni fɛnw ne tɛna n'o yɔrɔ fɔ parce que n'a dɔw bɛ k'a fɔ ko M5 k'u ye fanga dafiri ko nin de don ne bolo n'u n'a ka kan maliyɛnw de don comme ne ni e ye maliyɛn cogoya min na comme ne ni e ani minnu bɛ k'a kulo kɛ k'u n'a man kan an bɛɛ maliyɛn ye ni mun n'a ka kan a ka d'o ma ne tɛ o wɔɔrɔ dɔrɔn de mais anomalie yɛrɛ kɛla mun ye an tɛ se ka taa faamuya k'a fɔ ko sokɔnɔmɔgɔ o bɛ taa kɛ kɔfɛmɔgɔ ye cogoya jumɛn. e yɛrɛ ye anomalie jumɛn constaté lisi la. anomalie min tubabuw b'a fɔ sens figuré ni sens a bɛ fɔ cogo di sens propre a sens propre ye min ye u tun man ka t'u yɛrɛ sɔrɔ fɛn na maliyɛn ko an ka kɔkan maliyɛnw ka liste kan. mais o kɔni o gɛlɛya mɔgɔ min y'o baara kɛ. mɔgɔ min y'o baara kɛ. est ce que quelque part a tigi ma dabɔ a kama. a tigi voilà mais o de sens figuré ko in ye. dugutigi ni bɔgɔ ni sigi tɛ bɛn quoi. n'o tɛ e b'o ye cogo min na ni logement sociaux ko in anomalie yɛrɛ ye min ye fɔlɔ n bɛ na n'a ye ni régime kelen tɛ dɛ k'a daminɛ Alifa la o y'a kɔni y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ ka na ATT ta kɛ ka na se IBK ni fɛn ma o ye maliyɛn kelen bɛ Mali faamaw kelen bɛ ka ko dɔ kɛ jagoya sariya ye k'a sɔrɔ c'est pas normal k'u ka ko k'u ka kota fo k'a fɔ ko jagoya don dɛ k'olu niyɔrɔ u kɛlen bɛ k'a kɛ sariya kɔnɔ a tɛ sariya kɔnɔ olu b'a wele k'a fɔ ko a ye na baara kɛ ni nafa ni nafa in de bɛ yen i welela de k'i ka n'i ka faso fɛ e b'a an ma Angela Merkel lajɛ elle a été pendant combien d'années chancelière allemande mais hali sini hali du t'a bolo a bɛ luwanse de la du t'a bolo a bɛ luwanse de la Mali faama tɛ k'o kɛ dɛ. Mali faama bɛ se k'o kɛ o quota ninnu de bɛ yen donc o faama quota ninnu bɛ yen par exemple sisan n'a fɔra ko logement social ye 1000 ye sisan u b'a kɛ 1200 ye
200 tɔ in faamaw ta bi b'o la dɛsɛbagatɔ dɔw ta bi b'o la dɔw bɛ olu yɛrɛ tɛ se ka so hali o yɛrɛ u y'o bɔ a la ATT de tun bɛ dɛsɛbagatɔ hali n'a kɛra so 50 so 100 ATT tun b'o bɔ k'a di dɔw ma o tɛ sara parce que cogoya foyi t'o ye mais ayi a tɛ sara o bɛ di olu ma de i b'a fɔ sisan lujuratɔ dɔw bɛ yen sisan cogoya foyi t'a bolo jamana yɛrɛ b'a sara olu ye bon olu bɛ yen mais quota dɔ ninnu hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ sara a tɛ bila dɔ in ka bolo kan mais o quotaw bɛ yen mun ye Choguel n'a ka mɔgɔw ni M5 ka mɔgɔw se dɔ in na donc e bolo dabɔ kama don parce que n'o kɛra sisan bama wuliya réseaux sociaux kan bɛɛ wulila nin tɛ hɔrɔnya ye nin tɛ nin ye n'u bɛ fɛ k'u débarrasser ka bɔ cɛ la kɛ u k'u débarrasser ka bɔ a la mais nin t'a cogoya ye ne kɔni b'a dɔn ne kɔni b'a dɔn ne ka journaliste ye la mais kabali de c'est une kabali dabɔn kama don n'o tɛ o quota min bɛ yen voilà pour que ka mangoya quoi ka limɔgɔ choix kɔ quoi n'o tɛ o min bɛ yen ka ban quota min bɛ yen déjà a y'a ka quota b'o la kɛ hali n'a man kan hali ni Choguel tun kan k'a fɔ ne tɛ quota ko la parce que an bɛ Mali kura ko de la o Mali kura la fɛn bɛɛ kan ka yɛlɛma min ma ɲɛ a yɔrɔ la mun ye moralité yɛrɛ douter o y'olu yɛrɛ sɔnnen a la olu tun man ka sɔn a la de a bɔra quota la o a bɔra malien de l'extérieur ka ko la u ma sɔn a la mais donc olu an ye kɛlɛ min kɛ voilà olu tun kan ka to o kɛlɛ hukumu kɔnɔ mais k'a ko ta k'a kɛ tole yɛrɛ ye ka mɔgɔw bila la ka o ye kabali an k'o yɔrɔ fɔ ayiwa bon an y'a ye k'a fɔ nin ko in na CNT mɔgɔw yɛrɛ wulila o ye mɔgɔ caman dabali ma fo k'olu yɛrɛ k'u daminɛ ko parce que voilà olu yɛrɛ taara cogo min na olu kan ka kuma yɛrɛ a payitaw e ye kalo joli k'a kɛlɛ la yan e yɛrɛ taara ne ni an t'a tigi tɔgɔ fɔ e taara ne ni CNT mɔgɔ dɔw bila tabali kan f'a kun bɛna wuli ka boli tellement que ne y'a lad'a ma parce que an b'a kɛlɛ la CNT mɔgɔ yɛrɛ kan k'u da don la wa ko mɔgɔ caman fɔ ko mais ko olu yɛrɛ bɛ kuma la cogo olu yɛrɛ sigi cogo man olu yɛrɛ kan ka kuma wa n ko CNT la mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ n ko kɔrɔmuso y'a kuma fɔ k'ale ka CNT tɛ elle a raison hali an presse n k'u cunna n'a ye quota min kan ka d'a ma o ma d'a ma o ye kelen et puis payitaw conseil de don payitaw olu yɛrɛ tala cogoya min na kabi diɲɛkɛla a ɲɔgɔn sariya sɔsɔ tɛ diɲɛ na olu tala cogoya min na ka taa mɔgɔ ramasser quartier carré kɔnɔ ka n'olu bila CNT kɔnɔ yen o kɛla mɔgɔ bɛ CNT kɔnɔ u tɛ se ka phrase 3 construire kuma tɛ k'a fɔ k'u ka rapport kɛ u dɔw tɛ taa CNT la ka b'u ta la mais u bɛ ka miliyɔn ta a caman bɛ yen parce que u ko ko CNT ye jaw de ta mɔgɔ minnu ka di a taara olu de ta carré kɔnɔ ka na on le dit hali a ka gɛnnaden dɔ b'a kɔnɔ a kisɛ bɛɛ bɛ n bolo sɔsɔlicogo t'a la a taara o ta ka n'u don CNT kɔnɔ on le sait mais n'a fɔra k'olu CNT mɔgɔ dɔw de bɛ taa wuli ka t'u jɔ réseau kan ko logement sociaux bɛ taa u bɛ ka taa essayer nin y'a fɔ minnu ni premier ministre ka surun ka taa essayer k'a fɔ k'olu bɛ ko sara ko ka kabali k'o la k'o dɔgɔya bon ne bolo olu man kan ka kuma yɛrɛ ils ont raté l'occasion de se taire olu man kan ka kuma yɛrɛ payitaw parce que waati sera an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an kɔrɔmuso fo ko débatteur k'e yɛrɛ fo ani fɛn fɛn tun bɛ k'a lamɛn o k'a faamuya k'a fɔ an kumacogo de don passion tɛ ani an donna mɔgɔ min kasi la kuma fɛn bɛɛ b'a den wolo mɛ kuma b'a ba bolo an bɛ hakɛto ɲini kɛ. ayiwa grand sœur bon an y'a ye est ce que logement sociaux ma bɔ a cadre kɔnɔ parce que awɔ ne tun bɛ fɛ ka solution in de kɛ. ni exemple ta F4 kan sisan F4 ye 96 000 de ye 19 ani 200 est ce que a ma bɔ par mois pendant 25 ans. ne tun bɛ fɛ ka o de kɛ o de voilà ani F5 yɛrɛ F5 filɛ tellement F5 da ka gɛlɛn hali mɔgɔ tɛ poste la ni poste la i b'o sɔrɔ a bɔra caractère social kɔnɔ u kan ka nin bɛɛ de ci ka segin a statut n'a règlement kan a ka na caractère social la e mɔgɔ min b'a dɔn i ka o sa awɔ a tun tɛ 20 000 bɔ o ye kelen ye wa a tun tɛ se ka ci k'a jɔ u ka na n'o fɛɛrɛw ye e mɔgɔ min b'a dɔn k'i ka fɛn social i tɛ se ka to a kɔnɔ i b'a to an fantanw bolo vraiment ni cogoya voilà kulukulu o kɔrɔ ko se de bɛ yen ka taa château jɔ i k'a to an fantanw bolo vraiment o de kɔni ye ne ka fɛn ye u ka caractère social u k'a lana a nɔ la n'o kɛra nin mankanba in bɛ bɔ a la sisan
awɔ donc i ka kuma laban ka foli da n bɛ foli di maliyɛn bɛɛ ma ka tila ka hakɛto ɲini nka anw bɛ tiɲɛjalanw fɔ ayiwa ti basi ye a kulo garisa kɛra nin de ye bi a ka jɛmukan mandi café de presse la bi mɔgɔ fila tun bɛ n bolo kɔrɔ madame Kone ka bɔ info matin na ani Aliou Touré ka bɔ le démocrate olu mɔgɔ fila de tun b'an bolo kɔrɔ minnu bɛ k'a lamɛn radio émergence sanfɛ ne tɔgɔ Boubacar Payitaho an b'a fɔ ko k'an bɛn wagati wɛrɛ Ala ka Mali kisi wasalaam